টাকারজলা তিপ্রামথার দলীয় সচেতনতামূলক ও সুতা বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত ১২ টাকারজলা বিধানসভার অন্তর্গত উজানঘনিয়া মারার ডামন ঠাকুর এডিসি ভিলেজে তিপ্রামথার উদ্যোগে দলীয় সচেতনতামূলক কর্মসূচি ও সুতা বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন টাকারজলা বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বজিৎ কালাই, ১৭ গোলাঘাটি বিধানসভার বিধায়ক মানব দেববর্মা, এমডিসি উমাশঙ্কর দেববর্মা, সেপাহীজলা জোনাল ভাইস চেয়ারম্যান সুদেব দেববর্মা সহ তিপ্রামথার অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ। কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে দলীয় সচেতনতা বৃদ্ধি এবং স্থানীয় বয়নশিল্পীদের সহায়তার উদ্দেশ্যে সুতা বিতরণ করা হয়। মাননীয় মন্ত্রী সিনাবনো ও তকবুক খুঁজনাইনো সিনালে মন্ত্রীফোর তকবুক খুঁজে তাদের দিন সিনেমা বলে তখন মনুখা ওয়াসি বেদন মিডিয়া রক সুবত সঙ্গে খবরে ওয়াসি বলে চিনি তিপ্রাসা হামপ্লাই মন্ত্রী ইয়ালে তিপ্রাসা হামপ্লাই মন্ত্রী তিপ্রাসন তখন খুঁজনা বলবো বলবতিকে তিপ্রাসা হামপ্লাই মন্ত্রী কা ওয়ানা খাবো 3 से 5 বছর সিকার আম বাগানে বয়ে বয়ে হিজং ভুন খাইব তামজা সাইমান এই ফলানি মন্ত্রীটা হ্যাঁ আগুয়াসে নাই তুমি একদম মা মনীষকা বিনা ডায়লগ খানাবো বয়ে বয়ে মুখুম খাইজাগো এই নং জাবরা জানাই যা এই ফলাদা ini কত যাগো এত নাই নে মানে কত জানে হাওয়া যাব बिल्कुल लाइन जिगर के ताबो तिप्रासा हामग्राय मन्त्री फैयांले तिप्रासानो खुमनाने तिप्रासा बुलायनाने अमं तिनि बिनि क अमंखे ताम साइमा रां खाकाब्ला फानबारि जाखाता रां खाका फानबारि जाखा ताबो बिनि डायलग कोनिया बर मासना पाइनानि ओ मन्त्री एमएलए पाइना फु नेता मन्त्री न पाइना फु अमन बिन ताबो डायलग मा बसना पाइ माने साला मासा मागने पाइ मानानो मासा मागने रां रूप तंफानो बुबाग्रानि वारियर रक बुबाग्रानि सेंक्राक रक सहजे रां बे पाइजाकि जों जिनि हानि बागे फाइट खायो नरक जतन सिओ तिप्रामथा सुदु पलिटिकल पार्टिया मो सुदु राजनैतिक दलिया सीपीएम कांग्रेस बीजेपी खाइमेन अफ पार्टी हबो मंखा दफानि बागे जिनि बसाबतैनो जों कायसा जागा सेफ गार्ड खाइखांनायनि लोगोसे तिप्रामथा सेमानि खाजान दाखौते बुखौ नरक मा बुझिनाय नरक साइमा नांनाय जे तिप्रा हावो अ तिप्रामथांखा एकटा पार्टी जिनि बुबाग्रानि पार्टी 186 जन राजानि पार्टी हाइसो मके बुनसों थकायना बागैया ओइ दनक थाजा मा दंनायसो जिनि बुबाग्रा जिनि बागै सामुं खायनायनि बागै जिनि बागै फाइट खायनायनि बागै दिनै तिप्रासन आवाज सानो दिनै तिप्रासन थांजा सानो जों आसो बोसोर बयनो समयनि फैया 30-35 ता बोसोर जों सीपीएम जरानि फैया जों कांग्रेस जरानि फैया जों बीजेपी हाबनो सरकारि फैया जों ताबो चिन बुबाग्रानो जरानि बागै चिन बुबाग्रा चिन थानि जरा सानो न नुखना तिने ओ 28 होनाय रक तिनि चिन बुबाग्रा खाय दं नुखना यूट्यूब नुखना जनप्लाबन त्रिपुरा राज्य इतिहास अ बीजेपी नि माननीय चिनी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर फाइपन आमसे बर बांगिया सयलेन ताओ तिने पूरा ग्राउंड टू ग्राउंड कुटुम हजि चिनी बुबाग्रान नि तिप्रासन बासा बासा बररक ए राज्यनि मुख्यमंत्री साबो 28 जे समय अपेक्षा नि साबो एडीसी बरक बीजेपी सरकार फाइनानि साबो जों साबो एडीसी सरकार ओ हानि एडीसी ओ बरक तंनाय रक बरक से बुद नाय चिनि तिति एडीसी हानि बरक तिप्रासन दिजाय थानि एसे अरे रानी बाजन बरक बुधमारी फैया ओ बिशालगढ़नि बरक बुधमारी फैया हैसे अरे एडीसी एरिया तंनाय रक तिप्रासन और बुद नाय न ताहि चिंताखौ सुदिया सामन कैसे बुद ना नांगौ बरनि चक्रान्त थाबो थामो ए बिदिसन चक्रान्त थामो एडीसन सबायनानि बागै कायसा चक्रान्त चलि दङो ओ कयदिन सिगां माननीय मुख्यमंत्री साहब चलो एदिसे एदिसिते कोनो भेदाभेद थाकबो ना मुस्लिमও থাকবো বাঙালিও থাকবো মণিপুরিও থাকবো সবাই থাকবো নিছো आं न सानामो सुबो ए तिति एदिसे सिख सिदुल मामन कारण तामो ए तिति एदिसे सिख सिदुल सानो तिनि जों मामन कारण तामो नरो आं तिनि मुइदो माखायो
চিনি থিপ্লে সামচরণ ত্রিপুরা সং চিনি থিপ্লে নগেন্দ্র জমাতিয়া সং রাও কুমার রিয়াং সং চিনি রতিমোহন জমাতিয়া সং তিনি চিনি হাপ চিনি মস্কের মধ্যে রেখে বরক আন্দোলন খাইকে হানি ত্রিপুরা সারক হানি বসারক তিনি কমর নাইকা হয়েছে শিখ শিডিউল লজাক মানে অব ত্রিপুরা সারক শিখ শিডিউল লজাক এই ওয়ানসন বাগির জায়গা জায়গা আছে জেনারেল বাগি টিটির জি নাম জাক মানে ইয়া অব ত্রিপুরা সারক হানি বসারক সান অফ দা সয়েল বাগৈ কাইসা রক্ষা কবচ নাম জাক মানে বরক সাহিত্য গান নতুন এডিসি আমরা গঠন করবো অনেক কথা যিনি সামচরণ 3 বছর ইমাং তামো যিনি থিপলে আছেন নগেন্দ্র জমাতে ইমাং তামো এই এডিসি তৈরি চিনি এডিসি তৈরি ডাইরেক্ট ফান্ডিং মারি নাই এডিসি 125 এমএমএম বিল খাই